البركة نوين الخلوة نوين العزلة رياضة والسلوك في هذا المكان الله تعالى ورضا الله. We're intending, Prophet said sallallahu alaihi wasallam, أول حديث Imam Nawawi, إنما أعمال بنية, famous hadith. Your actions is going to be according to what you intended. Nous mettons l'intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Imam Nawawi que les actions sont validées de par leur intention. If you intend goodness, you should reach to goodness. Si vous mettez l'intention pour le bien, alors vous atteindrez le bien. So we're setting an intention at the beginning of this meeting that there are, especially in this part of the world, awliya Allah, friends of Allah, saints. Alors nous mettons l'attention sur le début de cette rencontre, car il y a particulièrement dans cette partie du monde les awliya, les amis d'Allah. They spent their lives mostly in seclusion, away from people. Ils ont passé la majeure partie de leur vie en retraite et en séclusion, loin des gens. And they carried heavy difficulties and trials. Et ils ont porté tellement de difficultés et d'épreuves. We visited some, so Marrakesh, some was blind, some was sick. So many problems. People attacked them, people cursed them, so many things they had to carry from people. Nous en avons visité quelques-uns à Marrakech. L'un d'entre eux était aveugle, l'autre était lépreux. Et les gens les attaquaient, les gens les excluaient. Ils ont eu à faire face à tellement de problématiques pour porter le fardeau des humains. They carried it, all of it, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils l'ont porté pour l'honneur de leur Seigneur. And the Lord Almighty subhanahu wa ta'ala raised them to wilayat, maqam al-wilayat. Et le Seigneur des mondes les a élevés dans la station de l'accomplissement et de l'amitié avec Allah. And they were transformed into power stations for helping the Ummati Muhammad. Et ils ont été ainsi transformés en stations de pouvoir divin pour aider la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Each one different. Chacun différent. Each one with a different specialty. Chacun avec une spécialité différente. They were using that power to benefit the Ummah during their life and after they passed to the next life. Ils ont utilisé cette puissance que Allah les a habillés avec pour aider la Ummah durant leur vie et même après leur départ de ce monde. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. We're asking humbly those Rija'ullah, Ahlillah, fil bilad, min al-insi wal jinn, a'inuna. Help us, support us, all the people of Allah from this area, seen or unseen. Et nous demandons humblement, ô les gens d'Allah, supportez-nous et apportez-nous de votre regard et de votre secours, ceux qui sont dans le visible et dans l'invisible. Accept us. Accept us to be your humble servants and humble servants to the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptez-nous d'être vos serviteurs pour être de bons serviteurs au Seigneur des mondes. And look after us.
how we should proceed. Et occupez-vous de nous pour nous guider sur le chemin à prendre. Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, when you're traveling or you're going to a new place, you don't know what you're going to do, or you become lost, or feel yourself helpless. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, lorsque vous êtes dans une terre étrangère ou alors que vous avez perdu votre chemin et que vous avez besoin du secours, alors demandez le support des gens d'Allah. Or the Quran says, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasul yutikum kiflayni min nur. Fear, O you who believe, fear Allah or be aware of Allah or direct yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. How many meanings for ittaqullah? Endless meanings. And believe in His prophets. It means also His awliya, because awliya is from prophets. Le Saint Coran dit, ô vous qui croyez, craignez Allah, ou soyez pieux, ou tournez votre cœur vers lui, tellement de signification à ittaqullah. Et suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par extension, les serviteurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les awliya également. Allah will give you double portion. Et Allah Azza wa Jal vous accordera une portion double de la normale. And a light that you can walk with, that you can move on. Et vous accordera une lumière avec laquelle vous pourrez avancer. Everything is through His hands. Tout est dans les mains du Seigneur des mondes. And we're asking also the permission in absentia and blessing for the King Malik Muhammad VI. Et nous demandons également l'autorisation et le support et le pouvoir en l'absence du roi de cette terre, Mohammed VI. We can't reach him personally, but really in the Dawlat Islamiyya, in the Islamic lands, religious activity under the permission of the king. Nous ne pouvons le rencontrer physiquement, mais véritablement, sous l'autorité d'Allah, l'assemblée religieuse, toujours sous l'autorité du sultan, du roi. The old books that imams were using to give khutbah, every imam had in his pocket something on Friday. Alhamdulillah, Alhamdulillah, and reading khutbah al-Jummah, or for nikah, or for janazah. All those books, the beginning was full with praisings for the sultan, whichever sultan was sitting at the time they wrote that book, either Ottoman or another. Les ulémas, les imams, lorsqu'ils devaient procéder pour les différentes choses, avaient toujours dans leurs ouvrages les louanges, mais également les louanges du Seigneur, du Seigneur des lieux, donc les sultans, les umaras et les rois qui étaient sur leur terre. Allah give him long life Qu'Allah lui accorde longue vie and power et to carry the people. et le pouvoir et la puissance de porter son peuple. Sayyidina Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, when he became Amr al-Mu'minin, they found him in a garden. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, quand il est devenu prince des croyants, ils l'ont trouvé un jour dans le jardin, en train de pleurer. He said, what you doing? You're the king now. You should be happy. Everything under your control. Et on lui a demandé, mais pourquoi pleurez-vous? Vous êtes devenu le seigneur de ces terres et tout est sous votre contrôle.
He said, yes, when I heard the news 1 hour ago that I was now the king, I'm happy, I'm commander for everything. Il a dit, lorsque j'ai eu la nouvelle que j'étais autorisé, j'étais nommé pour être le souverain, j'étais heureux parce que tout allait devenir sous mon contrôle. But when I thought about it, I realized now everything is on my shoulders. Anyone hungry, anyone sick, anyone in trouble, anything on my shoulders. And he was crying. Mais lorsque j'ai médité, alors j'ai compris que toute chose sur ce territoire maintenant était sur ma responsabilité et mes épaules. Chaque personne malade, chaque personne dans le besoin, chaque personne qui va avoir faim. Sayyidina Ali, Ali, Abi Talib, Shah Mardan. He's the field marshal for those who wants to take up the spiritual struggle. They say Jihad al-Akbar. Sayyidina Ali, karamallah wajha, Allah illumine son visage, il est le seigneur des terres où les serviteurs veulent s'élever spirituellement. Anyone puts one foot on the field to fight his ego, to fight shaitan, to fight hubbul dunya, to fight his desires, he is the field marshal looking over the battle. Quiconque mêle le désir de combattre son ego et de s'élever vers Allah Azzawajal, alors il est le prince des chevaliers qui lui accordera son support. He became, through much travail, Amr al-Mu'minin, and it was time for salat, for prayer. Il devint aussi avec le temps le prince des croyants, nommé sur la tête des musulmans. Et un jour, alors que c'était l'heure de la prière, He went to make wudu, and he's taking a long time. He's not coming for the prayer. He's stalling. et un jour qu'il était allé faire les ablutions, cela prenait énormément de temps. Et il ne sortait pas pour venir guider la prière. Finally, someone was brave enough to go to him and say, "Ya Imam, have to pray." Et finalement, quelqu'un a été assez brave pour aller lui demander, oh notre imam, c'est le temps de la prière. I don't know what he said to him, but it's, come, please. People are waiting. And Sayyidina Ali, he said, "Leave me alone. Are you crazy? Don't you know who I have to stand in front of?" Et là, il lui a répondu, laisse-moi tranquille, est-ce que tu as perdu la raison? Ne sais-tu pas devant qui je vais me tenir pour guider cette prière? We're praying, it's nothing for us. Allahu Akbar. It's easy. They were carrying heavy burdens, heavy load. Notre prière, elle n'est rien pour nous. Nous nous tenons en prière et sans conscience. La leur était autre chose. Ils portaient la pleine présence et la pleine responsabilité devant leur Seigneur. They can carry. We can't carry anything, Ils, even a feather. ils pouvaient le porter. Nous, on ne peut rien porter, même pas le poids d'une plume. Therefore, we're saying to holy figures, carry us also. Et ainsi nous demandons alors aux personnes de la spiritualité, les personnes de la sainteté, portez-nous. Adrikna ya Rasulullah. Okay, carry us out. Save us. Portez-nous, tenez-nous, élevez-nous, ô messager d'Allah. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. I'm asking my sheikh to support me and all of us. Tarakatuna asakha wa khayru fi jami'. Je demande à mon cher de me supporter et de supporter cette assemblée. Shah Naqshband a dit, notre chemin est l'association et le bien est au-dessus de l'assemblée. The translator knows more than the speaker. I know enough French to know when he's adding something. Celui qui parle, c'est beaucoup plus que celui qui traduit.
it's enough in these meetings just to come and sit, speaker and listeners. C'est assez pour les assemblées qui leur appartiennent de s'asseoir. C'est assez pour celui qui parle et celui qui écoute. Our particular tariqat is Tariqat Naqshbandiya, and the pillar of that tariqat that took its name, every turuq took its name from one wali with his stamp on it. Qadariya is Sayyid Abu Qadir Jilani, Shazaliya is Abu Qasim, Rifaiya, Mawariya, Naqshbandiya, so many. 41. Arba'in and one. Notre chemin est la Naqshbandi. Chaque chemin a porté le sceau d'une des personnalités. Les maîtres, leur importance se manifeste par ce sceau. La nôtre est sous Shah Naqshband, comme il y a eu d'autres sous d'autres noms. La nôtre est Naqshbandiya. And every sheikh, every great sheikh, had a summary capsule to describe his method. Et chaque maître avait une formule simple pour décrire sa méthode. They used to go, in the old days, people would travel, groups of people, to go, if they heard there was a wali living someplace, they would go long distances to see him, and they used to ask, "Oh Sheikh, what's your method in a short, something we can keep it easy, a capsule or short description?" Autrefois, ils avaient l'habitude de voyager, les chercheurs, pour aller très loin. Lorsqu'ils entendaient qu'il y avait un maître à tel endroit, alors ils voyageaient pour aller le visiter, pour acquérir quelque chose. Et la question fondamentale était toujours, oh notre maître, quelle est votre méthode? Hazrat Junaid al-Baghdadi, for instance, he said, "Kun walad al-waqt." Be in the moment, now be a child of the moment. Comme par exemple, Imam Junaid al-Baghdadi disait, soyez l'enfant du moment, soyez dans l'instant présent. Whatever you're carrying through your mind, throw it and be present. Quoi que vous portiez dans votre esprit, laissez-le de côté et ouvrez votre conscience à l'instant présent. And Shah Naqshband, son héritage, sa formule en disant notre chemin est l'association et le khair, le bien, est au-dessus de cette assemblée. just to come and sit, the brothers and sisters to sit in the presence of the sheikh, either spiritual presence, ruhaniya, or physical presence if the sheikh happens to be there. Et juste de s'asseoir dans une assemblée, dans la présence du cher, qu'elle soit physique ou alors qu'elle soit spirituelle. And blessing comes on the group. Et les bénédictions descendent sur cette assemblée. Khayrun fi jamia. Too much blessing comes on the jamaat, on the group. More than we can get just by sitting by ourselves to meditate different ways comes. Et ces bienfaits descendent beaucoup plus que si nous étions assis par nous-mêmes à essayer de prier ou de méditer. And Maulana Sheikh Nazim's specialty was to make people to sit. Et notre maître, Maulana Sheikh Nazim, sa spécialité de faire asseoir les gens dans de telles assemblées. Just to come and sit for a few minutes. De s'asseoir quelques minutes. Because this is, as Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman, the last days. Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit, nous sommes dans les derniers jours de cette humanité. The conditions for spirituality are so difficult now. Les conditions de la spiritualité sont excessivement difficiles aujourd'hui. This has been going on since the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam, but especially now is reaching a high intensity level. Les difficultés pour la spiritualité ont toujours été depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aujourd'hui leur intensité est extrême.
if a person tries to do what our ancestors were doing to gather their hearts with full power in their Lord's presence, it's very difficult. Everything's coming to pull you apart. Si une personne essaye de faire comme faisaient nos ancêtres, de concentrer leur cœur pour recevoir la puissance qui leur permettrait de s'élever à leur Seigneur, alors c'est si difficile aujourd'hui, car tellement de choses nous tirent à l'opposé. Now we have extra now. Et maintenant, nous en avons même des extras avec les gadgets que nous portons. Husband, wife, children sitting, no one speaking to each other now. Well, Le mari, la femme et les enfants sont assis aujourd'hui, plus personne ne se parle, tout le monde pitonne. we had in Texas, in Houston, one Pakistani guy, newlywed, just he got married. Nous avions au Texas, à Houston, un jeune Pakistanais qui venait juste de se marier. Young man, newly married. Encore dans sa période de noces. They say, how is after 1 week, how is married life? Alors je lui posais la question, oh mon garçon, comment est la vie du nouveau marié après une semaine? He was shy to answer me. Et il était gêné de me répondre. He said, alhamdulillah, very good, but at night that little light is on. Il a dit, alhamdoulilah, tout se passe bien, mais c'est étrange parce que la nuit, chacun de notre côté, notre petite lumière est encore allumée. It's difficult, it's only as an illustration. C'est difficile, c'est par une illustration de notre temps. It needs a help, a support. Et nous avons besoin d'une aide, d'un support particulier. And this is one, a good and easy way. And Maulana Sheikh Nazim also, they asked him if he had anything to add to Tariqatuna al-Sahba Khayru fi Jamia. Et ils ont demandé alors à notre maître, est-ce qu'il avait une spécificité qu'il rajoutait sur ce principe fondamental de Sayyidina Shah al-Naqshband qui disait notre chemin est l'association et le bien est sur l'assemblée. And Maulana Sheikh said, the shoe and the foot. Et Maulana Sheikh a The shoe répondu, and the foot. la chaussure et le pied. The shoe has to fit the foot, or it's not going to work. Even the most expensive shoe, if it doesn't fit, you can't walk. Et il disait, la chaussure, la sandale doit épouser le pied. Sinon même, si vous avez la chaussure la plus chère possible et qu'elle ne peut pas contenir le pied, alors on ne peut marcher. It has to fit. And not the spiritual practice has to fit the one doing the practice. Has to be suitable. La pratique spirituelle doit s'harmoniser avec celui qui l'a fait et doit être parfaite pour celui qui la pratique. It has to be something they can carry, they can use. Ce doit être quelque chose, la pratique spirituelle, que nous pouvons porter et que nous pouvons utiliser et mettre à bon escient. No one complains about the weight of their clothes. We wear it and go. Personne ne se plaint du poids de ses vêtements, nous les portons et nous avançons. But our bags, we look the first place to throw it and put it. Mais lorsque nous avons des bagages, dès que nous avons la possibilité, on se décharge d'eux. So he would give to everyone what they were able to carry. Et ainsi, il donnait à chacun de ses disciples ce qu'ils étaient capables de porter. He said, I could give you a spiritual exercise, you couldn't carry it for even 1 minute. Il nous disait, je peux vous donner des pratiques spirituelles, mais vous n'auriez pas pu les pratiquer même pour l'instant d'une minute. I can't give anyone something they can't carry. Et je ne peux donner à personne ce qu'ils ne peuvent porter. So he was making people to sit. Alors, il faisait des assemblées qui étaient légères, que les gens pouvaient porter. He said to me, go around everywhere. You don't know anything, not necessary. Sit and make them to sit in the amount of time it takes to milk a sheep or 2 sheep. Et il m'a toujours enseigné en me disant,
tu marcheras et tu iras dans les assemblées. Garde-les juste occupés le temps de traire une brebis ou deux. or two goats, or two, more or less. He said, I'm looking after the hearts of the attenders that time. Et il a dit, garde-les occupés et moi je veillerai sur le cœur de l'assemblée. I'm believing like that. Et je crois ce que mon maître m'a enseigné. Otherwise, who can go and sit with people to speak anything? Sinon, qui peut s'asseoir dans de telles assemblées pour enseigner quelque If chose? Sayyidina Ali was afraid to come and pray, what are we going to do? To speak about Allah and speak about Prophet. Si Sayyidina Ali était craintif pour venir se mettre en ligne pour diriger les gens en prière, qui peut se lever pour parler à propos du Seigneur des mondes? People are running now to give fatwas on every subject. Les gens courent aujourd'hui pour faire des fatwas pour toutes sortes de sujets. Sahaba of Prophet sallallahu alaihi wasallam, I don't know, ask the next one. Et les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient questionnés, toujours ils disaient « je ne sais pas, demande à l'autre ». We say we don't like to. The Prophet said what he said. It means what Allah and His Prophet intended. We don't like to put meanings. We might make a mistake. Ils disaient « le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il a dit. Ce que Allah a décrété, ce que le prophète a donné, nous avons peur de rajouter quelque chose là-dessus. » This land is from mostly Maliki madhab, from Imam Malik. Ce territoire est sous l'école de jurisprudence de Imam Malik. His famous book, Mutawa, Al-Muwatta. Amwat. Avec son livre fameux. Only a few simple rulings in it. And he was a huge imam. Et il y a mis quelques règles fondamentales. Pourtant, c'était un imam d'une telle grandeur. He went to Medina Munawwara to see what the people were doing. Il était allé à Madina Munawwara pour voir ce que les gens faisaient. And he kept thousands of hadith locked up, not explaining it. Et il a gardé des milliers et des milliers de hadiths qu'il n'a jamais exposés. Allah was Itaqu Allah wa amanu bi rasuli yutikum kiflayhi min rahmati wa yaghfir lakum. May Allah forgive us and open our hearts, grant us good inspirations. Qu'Allah nous pardonne et nous accorde de bonnes inspirations. I knew there was another part. وَمَنْ لُوا أَمْرِهُ نَنَاقِسُ فِي الْخَلْقِ. I got up in one place to give the Jummah khutbah. Everything went. There was one doctor in the Jummah. He says, take his vitamin B, make your mind come back. Il dit, avec l'âge, alors, la mémoire s'estompe un peu. Une fois, j'étais dans la khutbah et je devais commencer à réciter et j'ai tout oublié. Alors, un docteur m'a dit, prends ces vitamines, ça va t'aider à rétablir ta mémoire. Saying it every Friday, and it went. Maulana Sheikh said to me, this is important. Maulana Sheikh m'a dit, et ceci est important. The Sheikh, the real Murshid, is able to guide his people, his students, through their thoughts to enter. Le véritable maître est à mesure de guider ses disciples et ses étudiants, même à travers leurs pensées. If Shaitan is able to enter, what about for Awliya al-Kiram and Prophets? Si Shaitan est capable d'interférer dans notre pensée, et que dire du prophète, et que dire des awliya? When a person takes the hand of a great sheikh, real sheikh, he puts through that person's imagination a target. Lorsque quelqu'un met sa main dans la main d'un cheikh véritable pour la guidance, alors il commence à l'inspirer et surtout à infuser dans sa pensée
un idéal et des choses à atteindre. A target. Everyone has something they're most interested in. Everyone's different. Une cible particulière. Chacun d'entre nous est différent et nous avons dans notre esprit des idéaux différents. If someone likes history, you don't have to tell them to read history. They're doing it. They love it. Si quelqu'un aime l'histoire, vous n'avez pas besoin de lui demander de lire l'histoire. Naturellement, ils aiment l'histoire et ils apprennent. If they like sports, they run to do it. You can't stop it. Et s'ils aiment le sport, alors ils vont pour faire du sport. Art, music, astronomy, whatever people are interested in. Quel que soit l'intérêt des gens, il y a des intérêts Music, naturels. whatever they like it. People have each one has something, they love it. They love to do it. Et chaque personne a des aptitudes particulières et des choses qu'ils aiment faire. The sheikh is able to intervene there to put something that the student, he likes it and begins to run after that target in every possible way, to know more, to reach more, to go after it. Et le cher, il est capable d'intervenir à l'intérieur de la pensée pour mettre une cible. Et à tel point que l'étudiant, il a ce désir d'avancer vers une cible particulière. It's so wide and so subtle. Wasi and walut. Et You can't imagine. le processus est si large, mais également si subtil. And that person is directed toward their destination. They're guided to their destination. It's made easy for them, and they run on it. Et les gens sont dirigés vers leur destination et elle leur est facilitée pour qu'ils avancent vers ce point. When they reach a point where they want them to go more, they break that target and put a new target. Lorsqu'ils atteignent finalement cette fameuse destination qu'ils s'étaient mis, alors les chairs la font s'effondrer et ils en mettent une autre plus loin pour recommencer l'exercice. Until they reach to the destination. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la destination encore. Sheikh Muhyiddin, Allah bless him, he said, وَإِنَّ مُرَادْ هُوَ اللَّهُ بِوُجُودُ شُهُودٍ لَا إِنْكَارُ الْجُهُودِ. What we're after finally is Allah. Final destination, Allah subhanahu. Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, il disait, ce que nous visons en finalité, en toute chose, c'est Allah, même si cela ne nous le semble pas à prime abord. But what is that Allah? مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, says Holy Quran. Et qui est ce Allah? Et le Saint-Coran dit, et vous n'avez pas pris la propre mesure de votre Seigneur. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Whatever you thought of, it's not Allah. It's our thoughts. Quoi que vous ayez imaginé à propos du Seigneur des mondes, il n'est pas cela. مخلوق can carry the خالق. Comment la petite créature peut comprendre le Créateur suprême? Here is Atlantic. We'll drink. They used to say, the sheikh will send you to the beach, to the shore. We'll make a hole in the sand. Shake where the waves come. Shake. Shake. Empty the ocean, go and get your treasure. Qui peut, à propos de ces choses-là? Il y avait ce fameux exercice que les chefs donnaient à leurs étudiants lorsqu'ils les envoyaient au bord de l'océan avec une petite tasse. Et ils creusaient un trou dans le sable en disant « Commence à vider l'océan. Au fond, s'y trouve ton trésor. » Important to find a murshid on behalf of Prophet sallallahu alaihi wasallam and to follow. Il est important de trouver un guide en représentativité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. That Allah will reach you to your destinations and me and all of us, inshallah. More than that, what am I going to say? Et qu'Allah nous fasse atteindre notre destination, vous et moi, plus que ça, qu'avons-nous à dire? All thanks to Allah and thanks to our host
And thanks to all of you for coming and listening to a weak person. And it makes all of you happy, takes away difficulties, solves problems, cures sicknesses, soothes hearts, pays debts, what we throw enemies away, what we need. It makes us to reach to good targets, to be happy, to reach happiness, endless happiness in Allah's endless light oceans. Nous remercions Allah Azza wa Jal pour cette assemblée, de nous avoir permis d'être ici, pour notre hôte également de nous avoir reçus, et pour tous ceux et celles qui sont venus, qui nous permettent de nous accomplir, d'atteindre nos cibles, et qui nous allègent de nos difficultés, et de nos fardeaux, et de nos peines, et de nos maladies, et de nos problèmes, quels qu'ils soient. Say Alhamdulillah. 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 Allah subhanahu wa ta'ala turn bala into ni'mat. Dites Alhamdulillah. Faites la louange, et le Seigneur des mondes tournera les afflictions dans des bénédictions. Say shukr lillah. Shukr lillah, ya Rabbi. He likes to hear us say shukr lillah. Even your angry, shukr lillah. Et dites Shukrillah, car il aime entendre cela de son serviteur, même si vous êtes fâché. The lowest benefit, it keeps favors from being lost. Le moindre bénéfice de dire Shukrillah, il permet que les faveurs ne se perdent pas. Everyone has so many problems, we forgot we have some benefits also. Nous avons tellement de problèmes que nous oublions que nous avons également des faveurs. Go to the hospital, there's somebody with a machine just to breathe. Alhamdulillah, it's working, thanks. Allez à l'hôpital et vous verrez qu'il y a des gens qui ont besoin de machines juste pour respirer. Et nous, nos poumons fonctionnent bien. Et nous oublions. Sometimes we don't recognize favors till it goes, then we cry. Say shukr lillah. Certaines fois, nous Allah said, I give you ne more. reconnaissons pas les faveurs jusqu'à ce qu'elles s'évaporent. Et là, nous comprenons. Dites Shukran lillah. So alhamdulillah, he turned difficulties into easiness. Shukr lillah keeps favors from being lost. Astaghfirullah. Say astaghfirullah. Qul astaghfirullah. 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 Allah subhanahu wa ta'ala saves us from problems. It's our own fault. Dites Alhamdulillah et Allah change les difficultés en facilité. Dites Shukrillah et il retient les faveurs d'être perdu. Et dites Astaghfirullah. We're claiming all of it to be Muslims. We're following رضينا بالله ربا اسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي القرآن كتابا. Is it not? The Holy Quran says they fell into a problem because of what they did with their own hands. Nous sommes tous des croyants et nous croyons à Allah, aux anges et nous suivons les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le Saint-Coran nous le rappelle, et ils tombent dans des problèmes qui sont de leurs propres résultats. Be like our grandfather Sayyidina Adam. Prophets were masumi, perfect. Soyez comme notre grand-père, Sayyidina Adam alayhi salam, car les prophètes étaient parfaits, infaillibles. When he ate from the tree, he said, forgive me, oh my. 300 years standing on one foot in Ceylon, Sri Lanka, crying. Forgive me. Stop. Lorsqu'il a mangé de ce fruit, il a demandé pardon à son Seigneur. Et il s'est tenu en vigile pendant 300 années en train de demander And pardon. he was innocent. Prophets are masumi. They don't do sins. They do only what Allah orders to be done. Et They didn't do anything. il était innocent de cela, car les prophètes sont masoum, ils sont infaillibles, et ils font pour le plaisir d'Allah ce qu'il leur demande. Through his back was his zuriyat, his descendants, all of us. Sur We made him to do it. son échine, il portait l'intégralité de sa descendance, les enfants d'Adam. Et c'est eux qui l'ont forcé au péché originel. He didn't say, oh, Allah, it was my kids made me do it, my grandchildren. He said, I did it, forgive me. Et il n'a pas trouvé une excuse pour dire « Oh mon Seigneur, c'est ma descendance qui m'a poussé la main ». Il a dit « Oh mon Seigneur, je te demande pardon pour ma faute ». Iblis
Iblis, when he refused to make sajda, he said, oh, mother, you did it. You did order everything. You made me not do it. Iblis, Shaitan, Sa'idou Billah, lorsqu'il a refusé de faire la sajda pour Sayyidina Adam en respect, il a blâmé son Seigneur. Il a dit, oh mon Seigneur, c'est toi qui as écrit cet instant comme cela. C'est toi qui m'as fait faire ça. One of the sheikhs Darga in Cyprus, Turkish people, Adab Yahu, Adab Yahu. People, good manners with Allah subhanahu wa ta'ala. Say, I did it, astaghfirullah. Dans la Zawiya de Maulana Sheikh But you Ashif, lost. il y a toujours cette phrase qui dit Adab Yahou. Don't say he did it to me, they did it to me. I did it. Gardez le adab, gardez la bienséance toujours avec votre Seigneur. Et The lowest benefit, Allah takes you out from problems, it's your own fault. le moindre bénéfice de cela est que Allah vous enlève des problèmes, même s'il procède de vos fautes. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I'm saying 70 times a day, astaghfirullah. And he doesn't need to say. We need to say. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je demande pardon à mon Seigneur au moins 70 fois dans une journée. Et il n'en a pas besoin. Nous en avons besoin. Alhamdulillah, may Allah make us able to practice and to improve. Qu'Allah nous rende éligibles à la pratique et à l'amélioration. بحرمة الفاتحة. Better manners, بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. For the sake of the one that Fatiha was sent to him. Une meilleure manière que pour l'honneur de la Fatiha, pour l'honneur de celui sur lequel on a descendu le Fatiha. Don't leave Prophet out from your doings. Ne laissez jamais le prophète en dehors de vos actions. Don't be like those people that say Prophet came like they have the UPS here, what they have in Morocco, who delivers the packages. DHL. DHL. Like Ahmed Fawad used to be a pilot. DHL come with the package, sign here, or now it's scanned here, and go. Here's Quran, what's in it? No, it's prophets. Ne soyez pas comme ces gens aujourd'hui qui comparent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un postier ou à un livreur de colis en disant il a amené le Coran, il a signé ici et il a dit maintenant moi je suis parti. Il est présent. Ummi, Nabi al-Ummi doesn't mean he couldn't read or write. It means he trusted fully to his Lord's support for everything he said and did. He knew very well, perfectly well. Lorsqu'on dit Nabil Ummi, cet qualificatif ne veut pas dire qu'il était illettré. What every alim and every scholar and every wrote is nothing compared to Prophet's knowledge. Cela veut dire qu'il avait la pureté intégrale de se reposer uniquement sur ce qui venait de son Seigneur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم اللهم يا ربنا يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه فلا تخيب الرجاء يا قديم إحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رابطات شريف. Keep your heart with Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyin. Keep your heart with Prophet sallallahu alaihi wasallam. Keep your heart with awliya kiram fil bilad. Ask their support and merit to improve. Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 Grand Sheikh used to stop the zikr if some important point came. This is important for our relations with each other. Grand Cheikh avait l'habitude d'arrêter le dhikr lorsqu'un point important lui était inspiré. Try to take from your heart, and I'm trying to take from my heart, ghil. If someone harmed me, I'm going to return that. Essayez d'enlever de votre cœur, comme j'essaierai d'enlever de mon cœur, l'esprit de vengeance. Every prophet and every wali, if someone harmed them, they were giving back blessings. Tous les prophètes et tous les awliya, lorsqu'ils recevaient le mal des gens, ils retournaient toujours des bénédictions. At least, Grand Sheikh used to say, if something happened 2 hours ago, Allah covered it, leave it covered. Don't again open. Et Grand Cheikh disait toujours, si une chose est arrivée il y a 2 heures, après 2 heures Allah le couvre, alors oubliez-le. Prophet said something. Fitna, no, sleeping. Fitna is sleeping. Allah's curse on the one who wakes it up. Don't wake it up. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fitna est dormante, la malédiction d'Allah pour celui qui la réveille. If we can do like that, our community will become happy. Si nous étions à mesure de garder ces principes-là, notre communauté serait toujours heureuse. Alam nashrah sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الفاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 على جميع الأنبياء والمرسلين وعليكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمن بالله صدق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين وقدراء شرائعهم أرواح أئمة الأربعة أرواح مشايخنا في تركة نقشبندية العالية أرواح أولياء الكرام في البلاد خاصة إلا أرواح الخاجقان سيد أبو خالد الزواني والصديقين الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وسلامه إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وإلى أرواح سائر ساداتنا الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يا الله 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 ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبصفاته صفات الذات أسماء الذات هو يا حافظ يا الله
يا معيد يا معيد يا الله يا معيد يا معيد يا الله يا معيد يا معيد يا الله يا معيد يا معيد يا الله يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا الله يا فتاح يا فتاح يا الله يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا الله يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا الله يا عليم يا عليم يا الله سبحان الله سبحان الله يا الله الحمد لله الحمد لله يا الله والشكر لله الشكر لله يا الله أستغفر الله أستغفر الله يا الله ربنا الله ربنا الله يا الله حسبنا الله حسبنا الله يا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعليكم أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل الأمين سيدنا محمد صلوات على أكمل الأمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله وملائكته والأنبياء والرسل وجميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بهم بإحسان وعن أئمة
الأئمة المجتهدين المعاذين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في تركة النقشبندية العلية كذا سلامة وزكاة ونور الله تعالى درية المباركة وهذا له تعالى علينا من بركة وفيودات دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. زيارة شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام أرواحكم من الأنبياء والمرسلين والكتب والشرائعهم وأئمة أرواح مشايخنا في تركة النقشبندية العلية خاصة إلى الروح إمام تركة وأخو خالد خواجة بهاء النقشبند محمد بيت البخاري سلطان أولياء شيخ الأوفاء دارستان الأستاذ والخالد وإجوان والشيخ محمد وكان يشان الوارثين أولياء الكرام في البلاد سيدي شيخ عبد التجاني سيدي شيخ عبد العزيز الدباغ مولاي إدريس أبو ابن سبع أولياء الكرام في مراكش ابن يوسف بن علي قاضي إياد بالعباس بن عباس سيدنا سليمان الجزولي عبد العزيز الدباغ غزواني السهيلي all of them that Allah knows Abdussalam al-Mashish, all of them Allah knows as awliya, grants us from their love, grants us from blessings. Every wali, what's the duty of the wali, of the sheikh? We asked Sheikh Hashem one time, he said to take his murid or murida, not to himself, to the presence of Prophet ﷺ, and to withdraw, to go back to another bunch and raise them to the presence of Rasulullah. And Prophet knows what should be for his ummah, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi ar-Rahmah wa tawbah. Fatiha. Ameen. Allahu, 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 Haq. Allahu, 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 Haq. Allahu, 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 Haq. Subhana Rabbina al-Wahhab. Who's going to make dua? Good from your group for dua. Dua. I use everything I know. اللهم في هذه الساعة المباركة صفي قلوبنا طاهرها املأها بنور محمد. اللهم اجعل محبتنا تجمعنا المحبة ديالنا بالمكامل مجموعة محبة الرسول ومجموعة محبة الله. يا ربي نزل علينا الرحمة ديالك والتعامل ديالنا. اللهم انزل الرحمة ديالك والتعامل ديال النساء ديالنا مع الأزواج ديالهم مع الأبناء ديالهم. اللهم نزل علينا الرحمة ديالك تتولي الرحمة ديالك تتبعنا جميع الخطوات ديالنا وجميع الأخلاق ديالنا. يا ربي اللي ينزل عليه الله شي قدر يا ربي ينزل عليه اللطف. يا ربي اللي ينزل عليه الله شي قدر الله ينزل عليه اللطف. يا ربي ينزل عليه الله شي قدر الله ينزل عليه اللطف. يا ربي ينزل عليه الله شي حزن الله ينزل عليه الصبر. واللي عنده شي حاجه الله يقضيها ليه واللي عنده شي باب مسدود الله يفتحو عليه. آمين. يا ربي حنايا تنديروا المعاصي تنرتكبوا الاخطاء واني حنايا تنتمسوا من الباب ديال الرحمه ديالك انك تمحو الاخطاء ديالنا كامل وانك تشوف معنا بعين الرحمه. يا ربي عارفين ان الدنيا شغلاتنا وعارفين ان الاخره هي الملاذ ديالنا. يا ربي ما تخليناش مفتونين في الدنيا وخلي الاخره ديالنا هي الدار احسن من الدار ديالنا حنايا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا تقبل منا بحرمة ما أنزلته واعف عنا واغفر وارحمنا وتوب إلينا واهدنا واسقنا وأصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم المسلمين وانصر سلطان المسلمين بحرمة ما أنزلته عليه سورة الفاتحة. Amen. Kabbalah. May Allah accept from everyone.
Yeah, I'm on now, but. People has questions they'd like to do. Merci. We have some time to Margaret. Annonce. Si certains d'entre vous ont des questions, ils peuvent les poser.